watoto wa halali ya jarotenti ya hao batina maji batina msomo na tamati mna mwogongo ya sawa Dar es Salaam na bangabo mruji bia sizo haina ulombade nguono Jibril na ministre de la santé boredo yabo walibahidi wafanyo haina ulonataya hata wasupe ngurumiza Jibril na bangabo wandu wabango maulama yakaulazimia bebaza utirege 36,000 euro na wandu wafao wandu wa tungofia motiani kama nao ngabo baliomba création d'emploi no taze hazi hata hama biani dabo danyo na hanyo hamzini sani hamtafanyani alingona hanyo aba un jeune en emploi basi un jeune bali hawe un jeune en licenciement izo dizio mabiani harudi tena juzi hata hamrege ni wani ende hamtani fukoni haringo mfanyo ni bila ya 3 ans plus 5 ans plus 2 ans harudi atowa izo pia yo 12 ans ende habage na 2 ans ili yaonese ukana panunga mina kuja mshashi ufanya 5 kutashinda wafanya atambala pitaji bomo za shoga onza shoga ndo huduga wafikiri utokofanya utotokana 5 kutina warenda kwambo 2024 ngo tukawa hala pitali na terena na ndokoza ngabo na hasi la création de plan gera hu ministre wa hisa kutabari za hasi awagawa kanzari mabia ni ukana habari aburizoma kaulu barata ni Emmanuel Macron au kaizo rabo wanu wa service onza shonga wanga wa vaya zengoza hanga wa vaya kijeshi pia watunde wanu wa vaya chewanu wanu wandu inji pia wali tundao wafanya pression au ka Emmanuel Macron izorabo kana ignore hata bulletin zima ya mtima bana gena besoin ya bulletins za mizo tipia ba ces menaces za nisoma bien kana tu auras besoin de nos bulletins bo Emmanuel Macron guhisi pression hiyo kangu twenda zahe na sina mdoza ambare shizungu na shingereza na shiarabu wadocho hapa remeza shonga una hamba manuwa timwa usaidia ukaina usikungo to sita tajiraji gebidio waende wanejeze hapo wa mafujari shereke kamtaka uzijua ezi ambasadi zare lobonte Arabie Saoudite Emirati Egypti hapo wema ambasadori wakadai nao mafujari wafanya naye haba na mbezi haraka baba nuga mjokanza tolwa kazi jazodoraba jembehe majeshi yao wachevanu wajwani biridie jo wakati Gaddafi yawe hamajeshi hadi wazee ukane majeshi wao rais wakadao nao wende sawa haizo kairibo tukufu babanu babo wandu watokanza wambetsa wala waisawa dekuraje wende zao na mtengeleri tanganyihe haina utokanza roko semanyanya shabanu babo mapisha ikayao watoyelewa ngwa unao yauka wala orikanga le 26 ya bobasi izo dizo wazali mwenza shonga yambia owandwati ya ukana mtahi mabele 26 ke jo biro kwa na uleke rirajei et on le dira toutes les langues que Emmanuel Macron tu auras besoin de nos bulletins. Tu négliges la diaspora. Or tu sais très bien qu'en France il y a déjà 400 000 franco-comoriens ici. Tu auras besoin de nous sûrement. Donc ça te coûtera cher comme on a dit. Ce que vous ignorez aujourd'hui, vous tuerez demain Emmanuel Macron. Comment tu peux sécuriser des criminels? Or tu sais très bien ce qui se passe. Tu as bien sûr des ambassadeurs, des agents de renseignement au Congo. Tu sais tout ce qui se passe avec ce criminel dont tu sais ses bras à chaque fois. Tu as oublié que ses mains sont polies avec ces criminels que tu les soutiens. Où as-tu Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, avec tout ce qui se passe? Vous prétendez que vous défendez l'état de droit, la démocratie, pour ne citer que cela. Or, vous ne faites que contribuer au crime, au massacre, en état de tyran. Je pense que les forces de l'ordre sont là, ils sont tous au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Manifestation dans quelques minutes, Nardouane Salam. Manifestation Yanjana Menana, Jenny Ramamiani, Tiadavana Tantiani, Kawanga Charmante Préparation. Basi watukufu, bali mtarajioni ni wanyanyasi wekayao. Bani hune kairi msengele bangaranto mapicha wanunga rijoka usi hanga rijoka usi aleban. Kairi ndo sifanya ila kihale unaenda rohi modingoni. Na mtebele rijondi sae hapla ya hatu watukufu. Ba sheda kati ule na kume abongea wa hadisa do mwabiani ya ukana kama jabu chawai aterorizewa inde ya tia habari
tazema za shonga utina irudi ya mtiakirizi ya jala pitali ke hama gari la kuempine abagera batina ushido huja enda one sabari abanga medao sana bola de mzee ola ndo Paris Sacha engola na bo habari hawazani ndo ndo mdungani katika tombolele ya ngani wala katika tombolele ya kafe kamtwazi tombungani au kamwa wanaanza sio kumwone mkauzina el hadibu rizara diseba mtivi wao ni wanawe mawatonia zaka ya zanu zinu zomba khatwa aziza وصدق الله إذ يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا تي على جبل طيب أبو الهادي niliheze kuonesha kwa abasade bwana ya misao wako fikiriwana likulia weti wanegeti ya tuwede zao kamadozani kama hazei hizo litoto mwambia ni watu watukufu kani ushiri yao mwanajasi elhadi yezele jibona hatu nishatenga shawafu jali shajindiko moro okafaina hali wa haruri haka usiwa hatinzo serikali rengaeza amade namna wika yao ngambo nao kodiho deha size kayao gazipanishi hao
bala wala wakahaba waisa wavuku shede namna kuhula kazi wa mgala ekali hibie shambolo haba bala lisali perse libiri chaka tujua ezimdi daudi goni indemani ya moko kasi relax yabo ekabri machi babo mdia tamna boma doni yoke tionesa bayo majojo udublewa warudi watolo hotere omusizoni indemani ya wikayao wadu wanao sema wanao wasitade ya walungu waliofanya ziazi za lasimu wali makinishao na sina madati cha karna uyaba asiba bude kihazi idije ruareme ya mziba pale watu jobeza watawa bangamo wana mafujari wa isa watoa na hauja hunu shari wana tirati pakari titi zembe kuu gari jerisa heoko wanambusi na wanahunu watiti kwa zi watukufu kabati za hararama rusi kwa lelo na mdoa desa banuwa meheme ajaba nuwacho wali tunde wadoishia ya ukana ekadeza kebidio Emmanuel Macron neno noe wadotu ukana ngoma complice haruwezi jirio barjodo eza rwandi ukana Macron complice haruwezi dictature wekayo de jirio komuni wadiyo rishini ya lejimo la taifa namdopara manama watoni ya shuja wekayo lejimo la hizi wabanu gepre ya ukana gepre demu ya hende no eti hatuye shindo nede manama mtukufu shuja watoni ya Mohamed Barouf karibu tuweleze makombi haya na mna makoti mameli watu wa basa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتكفوا كوزي Hojimlifu hanyu wazazi na wababa mafundi makufundi wa Hekomor haukanyo tipanga nyivanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadani ulihonde maudhu inamtuwayo vanu nende maudhu ya husiana nele vensime kamsabiki hadani nitununke Ghazali Ghasumani deno wahahe ni wabiokana Mbaba hanu mlio bukodo mrangalia wesanga sinatomokana mkatsinga mrangaliao mkaubanu kanale Vincimele Vira yabo Y'Appel de Paris iselala Y'Appel de Marseille iselala hata zapel les appels bannaban balaunga mona okana tsawanu wa Komor hojimlifu hao rtsanganyi hana vanu esavanu leo dabwe bwana yadisao watukufu haizo kwezi mmono hanyonti pia ukawa siku wa juzi vuyamba ulade le 26 anzali hende hajike jumbani ula uhara esarambiwa nga mzigo hanyonti pia kanakabana mwanadamu muhara ngena Ghazali ya Sumani hajike jumbani yabo hato wakati ulonu wa unuhesa hajike mwambargo katuroha ngejumo chojuzi se eva na bahasi ufanya hawakati kao zila zaka ujiri zauza rwanza zijiri moroni wakezwa za piyeji wambi wakana nanu wajo tsanganya kartala vawe masoroda mafujari wanda wakanti kartala hocho linda wanwaje warengo watabishe maona Yusuf bwana ya saba janani ya vurenu susahula na walahambi wananyokana na mwonkazi mwende manlinde baheza jiribana bokarongu henchira wakomori wasa wa mrabiha wamwabio kana watira isi thumma watira isi na wangarudwa renjezo kana haini rongoyo wakomor Ghazali ya Sumani daino wanu wakondo waloonaye wazifanyao harumanzia za una haramu au katika urika uitarifiana hasonti pia hasuala ya ukaya na Ghazali ulihoje constitution 2001 ya wange haki yende hata le 26 mai 2021 sha ngabo wanwaji wakamboka na narimbulie aina reti baizo yafanya zisiharamisha haini bwana toka yote haizo wana mawatukufu kartina hakima wakati toka yote rekade ya 2001 rekade ya tijikana anevo ya ja changer ze constitution tipia kartina haki wakati toka yote ribulie mwanadamu tibonai utimbio wana wati nai na utimba zamari za tunai rimbulie ya pwengao yende hule kwa mjuma zenga vukondo ya yesa ya kuwa hawakati kao gamjwauka na hatosila murehenti za ukaya yepamana wadaula hawa wanu warihirli
yao ibidi warifadhie zanongontanu zinu kwa komori kama tenga mtima ujosukutia ya benazali kuzihifadhi ya hana ni dini ya hatu ya Ghazali haifadhi dini ya hatu kwa komori au kaja hifadhi nga mzitoha nami mwonozo yafanya nizo yafanya ho ila kafiri la sindihwa la jali rumilawo na wani mwabioni mlingwa mkana mwanadamu Muislamu kajamba ukana mruye kafiri vanu rinkwa dalilu sa ukarambushi wano kane mwanadamu ye kafiri ya Qur'ani weyecho kabwaso wanadamu iwarongoze yamba ya ayuhal kafirun wado mfano kana gardoto wabosa wambiokana sanongo mfanya ho neza tabia mlonizo si tabia zalingana na mwanadamu Muislamu ne ujowakari fishokane wala wanadamu Waislamu ya wahesa hata hadi harma emipaka ya Waislamu sanongo tanu zinzo ngamzijuao baheya mado lo Uislamu de dini ya hatu katuhifadhi ezabili lo binadamu nakamtoka no binadamu wongo pangi hao haruma yeshewa ne sharafu shahe mwanadamu waye kamtoka ne sheo ne sharafu shaho wazee wa hatu ne zemila za ho wazee wa hatu kamtona mbeka kuzihifadhi mtwaminu kana kuzihifadhi mtwaminu kana kuzibirlio esanga mtoka na yeye waye kajabira wala katine makamu ya utohifadhi ya sharafu ne sheo shaho wazee wa hatu ezararu eze nyumba ya he mwanadamu waye bahingani mwabianukane nyumba he mwanadamu waye mrachikele ukana domba manu mralala wao sida yao nyumba he mwanadamu komori yode daula komori kaje hifadhi ese komori wala mkula mbe ulona midumine hau ya kana midumine eya unguwe kulombe wa hatu wa mdu gamu mtondo kana ye hamba Ghazali Khasumani etarehisa ye hanti yongaranti hao wadi yamenya mipaka ne mishinzi ya daula Komoro rangwa constitution uje mahakama uje haini nongozo ntipia kama nada mjoga tukombulele ula tansudai karna ujahungulia ne hui haizo epo ya raru badia za husiana ne nyumba ya mwanadamu yabonga mzira mbuondo nonokana de mishinzi ya desemali za mwanadamu ezali kuhifadhi semali za hatu si wa Komoro asali mkuna kwa semali za hoa Komoro hata jirisema zefamizahe na wakaribu mwahe zonyo tipanga msirambu wao Burengo semali za hoa Komoro hata jirisa uwanzani wahe hadozi fanyilia sorti ya shantaji uyanzo kadha ya kenda hiyo Jende heni numbaba handu kondo rawasiri nangare shele zao ndwalo na Ghazali no wandubo kondo wanzo warumilwa ukaya ewe mwana kanazali ya uruma mwanadamu heda atekesa mrumia amnene ndusto hiru wakavtule utomkaushia rikana mafundi na makufundi haruma Komori mwishia izo mzee watu Mwenyezi Mungu atumrehemu Saidi Hassan wafumbuni izo ya kahamu yenda hatara mwishiwano kane Komori kamili isayangamia ya hambo kana ngebidoro mbedwa ya he Komori hazamba wa Komori kamkarani ratanganya rambeleto eti atunwa baenti hatu yangamia na bunga mprofiti abo nambia mafundi watu tawao watendezwa chuzi warenga mikro wenda wakantaru marajombo hari ortese wakauripara ukahariri ranti ya politiki riranti wanabwana na bwana rilo na wanti pia Richard Kanti rangale stukira rumwe Komori ebanu mdiwaza ukaneza ngosto kiro harumwe Komori za mwado Ghazali koyamba ya mwiti yambo kana Mwenyezi Mungu madalisha ya ibe yambo kana na ngujoto hamba ndabo ne yasiri babanu kamna sahisha warangu banga mmenyawa dini bo mafundi bo makufundi mwatene mwamkiwa ukaya nanyi de mafundi wa Komori mwangalezo rangu haizo yabo Komori ekangaro nao se mashakilizo Ghazali wakati ronwanu ya loharuma ghampo watoma ya insho haruma uhara untigo wakati wakaya rikindie bafa ichaka uyonti hamebwana hatu na Ghazali asumali no warubo kudo walonaye na minga mrasureni hajo tipeni mabenukana kamzitu wao esa mwono waza tizamba shabadi ya mzono waza roha mazero sosio azali nguri ndino thuma nguri ndino
pano ngetine mafujari wa mwimulo baba buni njoka hechila harambio halawa yasaula ngamjoka ne mumhara shaba tukufu tikaanza nimwenjezieni suala ya saya na suala ya husiana no wanadamu boko kwa udona azali juzi le 26 mai wakaurema alichuka wakaurema shawade wonko mbinyo sanga mjoka na azali wandu wakomplify wa walevi wa wandu wa champ hata wakomndongole yao mapende kamsido nyotipia walona yao mapende hena sufabi ontipia wandu walozo sufabi zontipia wandu wako kansona azali yabukarjade ya kwezi mtikambuka zono komzijwa Aizor kanza na biondu boko walodona azali ukaya azali jizo ya mnadani hatofanya jizo itleri ya kahoneso emasoro dawahe nema waziri wahe wakati ya renge mkuhu ya jaya kaudo ipsihe mabuzi ya inafua hanzima yenda hata ya nisotete muheda muya sabonti yardia renge nchohole ya zikurisi ya mukana na mwede inanku yardia rambio yende ilao jumada mutsosa mitirili izo deza murani hanyonti pia asali hamralano wana hanyuhito hammenyani ze jamaa za hali hammenyanye michi hali hammenyane mila za hali hammenyane dunia hali zanogozo tipia zimenye ardingure ngwana ntahiye mkurisiani mshungwaja mkuhu mwehila mwerdi mambo kanarikura haizo wa komor kamanzo na usilibanu kana yele mbwana hele bensime kamchaporo rishia rabana le bensime le hijaza ni kujo samonti kabati mlichoka uyote si wanuri mbore ngazi mimbari zinure rangowa ze watu ya mazuki watu kabati mria paramaza ngoisha zila likahamba hawashile sasa lukana ngawana limiti na washile mipaka hiyo ngojinazo ngodhulumu ya familia yao ngoitorahani kwa wakati huo ya na walahe mzungu tuile kuso permis haizo wano wazali ya rikazabala watukufu nga mtimize makaulu ya hangu haumwambia nukana walanzali esari misa koni mwa mnazi hambar de rapwenazi walanzali hari misa koni mwa mlima hambar herdera rengeshulo mlimani nanga mjokana wazeye ikajazo hamnazi warukwatedeza mzee yabo ngamwele wawa irisana na kautani mwambie nukaya watukufu yembwana ruloniyo Macron la bani hatu ganzo mtu sikutie mfanyile fasi ya mwambie zikiro na chokiri eshulo mnazina utoshida ya hebi ya shitahem nejana shabadulo na mvu nema haruloniyo yinudiyo makaniyo waze watu makufundi wa hekomor na mstahiyon na humbani hishma yavorangude safara lewa yinu gasisina nyo harume bana shangar badilonira sider jodo chenderendare mane mafumu sider jodo chenderende wanzo wenrende bio hata heza nongozo tipia karna ujahina watinani esanga sina bezo heza klizahad nezera aizahad kabati wakati toka uyonti azali tomba nafasi ya respire gujodo jahuni anja zivijini no la kabuni kanoparo venuha namnambie bokomo hale bondomo to msuke kabala zikaureve shatika wone madepite wa heze region zatu kawade hata wajabanu heni ya jabanu wote fanya delegation de mnenge yato jafanya mabunchulo ya bavu afanya mabunchulo ya miji haonana na wakomo ezo ngozo kastirio kama na stujiri ni wakomo yabo msanganyela lo jawabu ngamkazo yabo aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Shukran. Gela zimio haina mtu waikayao godaoni hahe ubiro ya jemalani hamada banu ekidini babanu babodumo utataya gori watahawa basiside na tutata do ukange lazimio mkanizo rohoni hanya ukao wakati mubita unubanu yesi mgwari rogoza ndia do jokana nga mwendo shabanu mbundo fadila ngamanzo nisode wanadamu wekangwa ngamiao bamnyezi mlianga ukana minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ngabo hulani wana lamone wenda wadore makoti basi na usina nyinyi kamtoa shahanyu na zevuza hanyu wakati wa hanyu na zefikira za hanyu abo nyinga nyikairi rahana o haruma zenogozo tipia haruma e humanite o binadamu haruma o watania haruma o shujaa haruma dini ya hatu basi watukufu
il faut la mula atoa kati Mwenyezi Mungu ajoka unika victoire sharamba ukana ngela simio rantido usikwa lelo baba la kamba la basi ngarjo ulejea ambato libulia le 26 bapia kama tuenda bahanu tena ya nivubue idote no sero ukana Macron complice. Macron doit savoir qu'il est complice dans tout ce qui se passe dans notre pays, les îles Comores. Haizo watukufu ngarimwambia oni ni watu waikaya ukada nyina zali ngarimrambu waoni au kao wazungu wamba ukana dimwa kitu haikanta je te dirai kitu yeye emana makana magari ya zali do kaula demfana nani demdiwaza juzi maona faina demdiwaza maona bapale wanaumani wa uroa wanahanyu wa uroa wanahanyu wa tola mwazini avec ça comme tu ona mwede magari yanga mdeme yao koti na usina ezaiti la sisi pia ya aibu hakika na Mwenyezi Mungu hazawa haumvubuani ya ukana wala qadarana li jahannama kathiran min aljinni wal ins wanuharu mwanadamu ne majini waboka yao lahum qulubun la yafqahuna biha ngona mio shaketi hisi binadamu kuhungeza yao ngabiri ndio maana wanahanyu wa mroa wafunga madomo kanisa mdomo mdeme ya koti haizo walio ngabo watate watairudika yao waomba towawe shwaloni shosha wao kwa naenda wadu abana mjemazile no mkwe na mjampazikale no mkwe basi miongoni mwa watu watate watukufu maonao haruma place de la République les places kayao kizo haruma haina bahanu kayo ngabo mawatonia miongoni mwao de maana mshwa tu mtukufu wa kayao anasema na ni hadiza kama usiku wa kayao damina heri lengana na majeshi ndio hivi wende wanamshwa hatu ya la haruma ongi mtukufu kwa baba tena dogo bwe miti babanu ekati la borindo banu wanatujomba washila ikoni kodwa ikoni ashe wanjede shilia matakshonga walono nebe chama baba watolia tujibiwa watoto kwa mtone paka mahakama yafanyiwa wanamshwa hatu jamii hivi kairi ya jaonese wende mtate wenza irundi wende mtate wenza haya wende mtate watolia tafadhali jaonese sio msiji wa chuma na mtoto Komoro anyuranza ya zahamu awaharara usamiri zozo Sipe Komoro Salamu alaikum. Utukufu wanyu gamumbashiliani maraba menshi gambashilo marabe mwanamshi wa diaspora hasara ifange nyawo relechwa ngaliwalawo ramwedeziwa toujours ngani présent ngani vanu hasa mdeside mwenye kombainu jusqu'au bout lelo richavanu haudoshe uheshelezizana ngarideziwao ngarambawa siwandu soyindu sha toujours ngarijovanu esa hasonzi pia ngarijuwao yemanari lovanu ngarijuwao yekombari meneo ngasivanu he haki ya hemasiwa ngasivanu he droit ya hemasiwa ngasivanu he liberte ne egalite ya hemasiwa ya hatu ranzwani ramweli rangazija ramaore si wandu wazima si kabila nzima si familia nzima halafu ngaranzori doshelezi sana ngaranzao doshelezi sana hasa sonzi pia ngari réclameo la justice pour les Comores, justice pour le peuple comorien, justice pour nos enfants, nos frères et nos pères assassinés. On n'a rien demandé à Azali. Azali, il s'est proclamé en tant que l'empereur des Comores. Mais les Comoriens, ils osent dire non. Non à la dictature d'Azali. On a des valeurs. On défend nos valeurs. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On a des prisonniers politiques. Ils sont enfermés depuis des années. Il n'y a aucun sens pour le peuple. Malgré toutes nos souffrances, on est toujours debout. On est toujours là. On a besoin d'exister. On existe toujours. Malgré la misère qui règne dans notre pays, on est toujours debout. Malgré la souffrance que subit notre pays, on est toujours debout. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut.
On veut la liberté de nos prisonniers. On veut la justice pour nos frères. On veut la justice pour nos enfants. Mes frères et sœurs, pardonnez-moi aujourd'hui si je m'exprime en français. Si je m'exprime en français, c'est parce que je veux qu'on nous écoute. Je ne m'adresse pas rien qu'au peuple comorien. Je m'adresse au monde entier. C'est avec cri de désespoir. C'est avec la souffrance de mon peuple que je crie justice aujourd'hui. C'est avec tant de larmes que je crie justice aujourd'hui. Ma nièce qui avait 5 ans, elle a été violée, démembrée, assassinée et lancée dans un trou. Ce président, ce dictature n'a même pas présenté ses condoléances au peuple comorien. Il n'a même pas présenté ses condoléances à la famille. Alors aujourd'hui, je réclame, je demande justice pour mon pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui je m'exprime en français. Parce que je veux que le monde entier m'écoute. C'est avec le cœur d'une femme brisée que je parle aujourd'hui. C'est avec les larmes d'une mère que je parle aujourd'hui. Je m'adresse à la France-Afrique. Il est où la France-Afrique aujourd'hui? Quand je sais que vous, le président Macron, vous soutenez le dictateur Azali. Quand je sais que vous, président Macron, vous accueillez le président Azali avec tous ses mensonges, avec toutes les blessures que subit le peuple comorien. Je m'adresse à vous, le président de la liberté, égalité, fraternité. Marianne qui représente la liberté, c'est une femme, une mère, une épouse, avec les valeurs qui constituent la France. Ils sont où ces valeurs aujourd'hui? C'est vous, président Macron, vous accueillez sur votre sol de la liberté un dictateur comme Azali. Je suis fière d'habiter ce pays. Je suis fière de voir mes enfants s'épanouir dans ce pays. Mais malgré mes souffrances, je pleure aujourd'hui. Je souhaite que le peuple, le monde entier m'écoute. Écoute mes larmes de désespoir. Mon cœur qui saigne de sang aujourd'hui, en sachant que vous, président de la France-Afrique, président de l'Europe, de la France, vous soutenez cette dictature pendant que nos enfants sont violés par les militaires d'Azali, pendant que des enfants de 5 ans, 4 ans, 2 ans sont violés. C'est malheureux pour mon peuple, mais c'est malheureux pour ce que vous représentez, vous le président Macron. Au début, j'étais fière de soutenir un jeune comme vous, un jeune qui représente l'espoir pour tous les continents, un jeune qui avait des valeurs, que je croyais qu'il avait des valeurs. Ils sont où ces valeurs aujourd'hui? Mais aujourd'hui, j'appelle à mon peuple comorien, les 400 à 500 000 Comoriens qui sont en France, qui représentent la diaspora. J'appelle à tout mon peuple de ne pas soutenir le président Macron, de ne pas voter pour le président Macron pendant qu'il détruit l'Afrique, pendant qu'il détruit mon peuple, pendant que mon peuple vit dans la souffrance, dans la peur. C'est pour ça que aujourd'hui, je m'adresse à vous tous. J'appelle à mon peuple à se révolter. J'appelle mon peuple à crier le désespoir. J'appelle mon peuple à avoir l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. On ne peut pas avoir toujours peur. Pendant que Azali nous tue, pendant que nous subissons le désespoir, la honte, le chaos, pendant que notre peuple souffre, pendant que nous sommes anéantis, pendant que nos enfants sont poussés au désespoir, nos enfants ont peur d'aller à l'école. J'ai une sœur, Sabikia, le matin elle se lève, elle prépare ses enfants à aller à l'école.
ne sachant pas que dehors, il y a des gens qui l'attendent pour l'assassiner. Pendant que dehors, des personnes l'attendent pour tuer ses enfants. Tout ça sous le manœuvre du président Azali, soutenu par le président Macron. Azali n'a pas été voté. Azali, il est là par la force. Aujourd'hui, je suis en France, c'est vrai. Je ne peux pas subir ce que mon peuple subit. Mais mon peuple souffre. Mon peuple a souffert. Ça fait presque 50 ans qu'on a eu notre indépendance. Mais mon peuple n'évolue pas. On est à 200 ans en arrière. Au lieu de faire un bond en avant, on fait un bond en arrière. Mes frères et sœurs, vous êtes toujours là. Mais arrêtez de bavarder. Écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Vous êtes là, vous faites des clans. Et dans tous ces clans, on dirait que vous venez là pour discuter entre amis. On n'est pas là pour discuter à notre ami. Quand je vois M. Touahir qui est en train de discuter, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est à toi de montrer l'exemple. Quand je vois mon frère Ali Touahib qui est en train d'écouter son copain avec le chapeau rouge, ça me fait mal au cœur. Alors je vous appelle mes frères et sœurs, vous êtes là pour qu'on s'écoute. Nous sommes là pour porter la parole de notre peuple. Nous sommes là pour crier, pour faire appel au monde entier, qui nous écoute. Comment vous voulez que les autres pays nous écoutent pendant que vous êtes là, vous racontez vos petites aventures de la semaine? Alors il est temps de changer. Il est temps de changer. J'appelle la jeunesse comorienne à être présent parce qu'aujourd'hui c'est votre combat. Mabedja, vous êtes où? Vous ne pouvez pas me laisser porter ce drapeau à moi toute seule, moi qui ai une femme. J'appelle la jeunesse comorienne. J'appelle les Mabedja, vous qui êtes l'avenir du peuple comorien. J'appelle les femmes comoriennes. Nous nous sommes battus jusqu'à maintenant. On a gagné parce que comme me l'a dit, comme vient de le dire mon frère Barouf, Azali il vient en France, mais il se cache. Azali n'ose pas parler à son peuple parce que c'est le dictateur. Mais nous avons gagné, nous avons fait un pas en avant parce que nous avons crié. Le peuple comorien commence à nous écouter parce que nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes en train de mener un combat que nous n'avons jamais mené. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas gagné la guerre, mais nous avons remporté des batailles. Alors maintenant, le temps est revenu. Le 26, on ne s'attendait pas à un miracle. Nous savions bien qu'ils allaient tout faire pour nous mettre à l'arrière-plan. Nous savions qu'ils allaient 26. C'était très dur de manifester dans les rues de Moroni. Mais nous sommes toujours présents à Zali. Je suis une femme, mais je suis là devant toi. Je te fais barrage. Mes soeurs sont toujours là. Elles te feront toujours barrage. Mes frères, mes enfants, tous on est là. On te montre que nous n'allons pas baisser les bras. J'appelle le clan politique. J'appelle à ceux qui vont devoir prendre le flambeau demain. Que si vous venez pour ramener le peuple comorien à 200 ans en arrière, on ne vous laissera pas faire. Il faut que vous compreniez très bien que si nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain. Nous serons là dans 10 ans. Dans 20 ans, ça y est, le peuple comorien a compris. Le peuple comorien, il est là. Il sera là. Nous serons toujours là. Alors, j'appelle le clan politique. J'appelle les politiciens comoriens. Montrez le bon exemple. Il y a des gens qui devaient être à Moroni le 26, mais ils ont dormi chez eux, croyant qu'ils allaient prendre des voitures le 26 à midi pour être à Moroni à 14 h. Aujourd'hui, je vous dis que vous aviez peur. C'est pour ça que vous êtes restés dans vos régions. Vous saviez que vous n'allez vous empêcher. Et ça ne vous a pas empêché de rester dans vos régions.
Aujourd'hui, j'ai pas peur. Je vais crier haut et fort que vous, les politiciens, ne poussez pas le peuple à aller devant. Allez devant et le peuple vous suivra. Vous êtes restés dans votre région. Vous croyez que le peuple allait descendre dans la rue sans vous? Si vous étiez à Moroni le mardi soir, si vous avez dormi à Moroni, on aurait pu réussir cette bataille. Mais vous croyez que vous allez rester chez vous parce que vous saviez qu'on allait vous faire barrage. C'est honteux. C'est honteux à vous, le clan politique. Aujourd'hui, je ne citerai pas de nom. Mais si ça continue, demain je citerai vos noms. Alors, j'appelle. Je rends un grand hommage, comme vient de me le demander ma soeur Baraka, à M. Youssouf Bana, à M. Barouane, à M. Barouane, à M. Mahmoud, à M. Razida, vous qui étiez présents ce jour-là, on est fiers de vous. Mais aujourd'hui, je vais laisser un dernier appel aux militaires comoriens. J'ai honte pour vous. Je souffre de désespoir pour vous parce que vous êtes la honte du pays. Pendant que le clan Azali s'enrichit, vous vivez des miettes. Vous êtes des mois et des mois sans solde. Et pourtant, ça ne vous empêche pas de tuer les vôtres. Vous avez assassiné Bapalé. Vous êtes là pendant que des jeunes sont tués. Il y a un jeune Anjouanais qui voulait aller à la fac. Il a été pris par des gendarmes. Et ce jeune a été amené à la gendarmerie de Moroni. On ne l'a pas fait descendre. Ce jeune, on l'a dépassé, la gendarmerie d'Issandra. On ne l'a pas fait descendre de la voiture. On l'a amené à la gendarmerie de Bouné. Les gendarmes descendent de la voiture, mais ce jeune reste dans la voiture. Ils étaient deux. On les a amenés jusqu'à la gendarmerie de Mitsamimouli. Et ils ont fait descendre ces jeunes vers 2h, 3h du matin. Ce jeune, il y en a un qui était dans la région de Mitsamimouli. Il est parti chez eux. Il est parti chez lui. Mais ce jeune a oublié ce que c'était l'humanité des Comoriens. Ce que c'était l'accueil des Comoriens. Il a laissé ce jeune Anjouanais sur la route. Et ce jeune, il a dormi dans la mosquée de Mitsamimouli. Le lendemain, il s'est levé. Aucune personne n'a accueilli ce jeune. Et il s'est souvenu qu'à Chizani, il connaissait des gens. Depuis 5 h du matin, ce jeune, il a marché jusqu'à arriver à Chizani. Et là, il a vu des jeunes qui le connaissaient. Et les gens de là-bas l'ont accueilli, ils l'ont pris, ils ont acheté une carte, ils ont téléphoné à sa famille, ils l'ont reconduit à Moroni. Ce jeune a fait une conférence, il a dit tout ce qu'il a subi. Et pourtant, le gouvernement comorien n'a rien fait. Il n'a même pas cherché à protéger ce jeune. Alors aujourd'hui, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit les militaires, vous êtes tous complices de ce qui arrive à mon pays. Mais vraiment, comme l'a dit Alpha Blondy, mon pays est malade, mon pays va mal. Alors j'appelle à tout le peuple comorien qu'il est temps qu'on prenne les armes. Le temps de faire des actes pacifiques et révolus. Maintenant, c'est des actions que chacun de vous, s'il voit un militaire, n'hésitons pas à rendre justice nous-mêmes. Du moment que les Comoriens, que le gouvernement ne nous rende pas justice, il est temps de nous armer d'efforts, de force, d'espoir, que nous prenions justice. Il y a des peuples qui ont tout, comme le peuple des États-Unis. Mais si on écoute bien leur discours, à chaque fois ils disent que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je demande à Dieu de bénir les Comores. Shukran. Hamademna maishia ezejaribu zote pia mwanamsho hatu asirongoza
na wanaume wika yao maishi yao aya ya maukana arrijalu qawwamuna ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd haizo Mwenyezi Mungu ajowanika ekakwatilizo ya bantu bajoenda haruma izo angereza uhamba uka ladies first wandoshe kule fandabo haizo watukufu gelazimio leshelezizane ya uka ebwana riona wenu ematier special ya ile kujali la regenzi ya hatu utapitina na usampanya watu kasibanu riwana bwana lidungana wakuja kutarifiana hata yosilo sukalelo ngarimbao Mwenyezi Mungu kundo miso kama ngale tarehi watu wa mazenti watimizimame kwa miraru nati 2010 ikawanisa 2011 wote pia haina mrofesa voti haunu 99% wenda basi hizo tuizo Mwenyezi Mungu hakaua kausa wala wote pia wakafanyishiha revolution au printemps arabu ikayao arabu wote pia walamma haizo ekala kujari ni vita ele 26 juzi efasira wote lotokana arenge kwenu au kama Mwenyezi Mungu anambia wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun msikiri kama Mwenyezi Mungu atwao haizo watukufu ngadi wanao bwana ekangu habila ndogo tunatunde taratibu itijar ma fitna babo el fitna ilo ndio favoriser e makujari cha sidasi kamtopara za hatu ziki watu ikayao gebe kwa limondo ikayao kwa bandu na tebana ni sato sifa lelo ezero gozo tipia gebe kwa limondo sifanya o nade mwana nyasi ziki watu mzee wa hatu Muhammad Chafiu ibn Belcharaf gajao nese e masakala ne mafiti ya oandu wa paroweda watu wa beti salami wakaunamishiwa nenda kujari watu wauka waikata paramano goya sitimizi fali yatafadhalu mashkurin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mwezi 20 ndadaru ya mwezi wame rimwambia ni ukaya ye bwana ya hatu ngabadilio nkade au kai bwana inu sawa na sambe ihana mifunzo mine dahe mifunzo miraru haina mdu ya saho chindoni yeto jozina hekadwa wasulio mchidawane namna jimotuwa nwambauka iyara wa iyara eni utudwa iyara abaga mwana mabarufu amwambia ni vanuka eni utudwa iyara narango dingoni hakarangwa mwezi 20 ndadaru yame rimambia nukaya eraisi ya dokaya za zamana zae zikazabana aba serikali yae ikazabana aba ni jaishi ya Mtwai kasi jaishi Mkomoro eni fonctionnaire ya Mtwai kasi fonctionnaire Mkomoro tishia wandu mwamba ukahe ebo kwa yange na mvuu ebo kwa banu abaramba ukaribu wa mchindo waheni ulo na mvuu abaga nora kabiliana kama milioni wakomora mtibebe ukaya eti nukarna subuti niwane mtibebe ukaya eti nuyontiti abangeri tiulane chakarina ujua ribulie wanazikuni wa wandu wanageti mateka ngaricho wana kama milioni ukamizinga kejo dia ani ya ula
wase watu wakarma misala iminji eniza haja riti sisajao mwono hata rikaurengwa uhuru vatinorungwa kulabu itongeza etinu ifakulwa ni masumbarati amsubuti nzambe ifakulwa ni masumbarati watoujua zendao watoujua zijao watoujua ihanu wenao watoujua ihanu wana izono vanu shatongara wasudi vanu mwezi 24 ya juzi mwishia wandu warambia wende wanji ya Baiti Salam anniversaire abage waliowakani anniversary kairi ni mweshalazize na mrongotola aparo warambia mde attention, attention, attention. Nabo nsino tungu hata. Fais attention. Nabo nsino tungu hata. Nafahamu. Chansino tungu hata. Emana jana wakaurwa Baiti Salama wawalala harumagari litola serikali bomnyawe wabalwane mwana walatema gardokori ewotono tungu emanoto bakini wamaona kafanya bila yameni hamuyo ekonomi yatu irudana yo adua zakata kada tu kabalansi ona ekonomi mono kaya patilo pare wi chapara yo wa mangotio neyola moroni atafunguniru na mtuje Chaya mitami ulemana atilwa na mama pesa we antisi wayo eya simemana atilwa na mama pesa we antisi wayo eya fombone mana atilwa na mama pesa we antisi wayo charangu wa haja iyo wayandisa wa magendo fumuni hata wainu iruda mtuje Kuramia ukamba warundola pitali wadupia kwa Dar es Salaam ila rainu ngiyo mishinzini kuramia uka galazi mori kitosha shahula shakuja wanatinda gazima kuja saidi ya mri wa mhogo wa walo mahanu Kabati asilan ya barnamaj raya msomo raya dima raya ulozi ikawa injanziani abonge arijalia gamambioni wakomon mwede mame mfulana huo ni mdingo usina mwansangelea ka haram kuna utala habarini hauka hubalwa haramu ya vili kuna utala hawani haukaya hubalwa naruni kwa baba
bahati nzima kamtoa ukasiwa ndo wa daula ya haki. Awaga daula ya haki wakati wakweto sharia. Garuni kawa nzia nzima manane ubakia. Dogali ya démission imesha président wa Cour d'appel. Auka Gojo wake Cour supreme kanti kina haramu awakaiti. Gojo wake Cour constitutionnelle witabaza. Gojo wake mbasharia wayantia kashina urumishia. Awange démission yao imesha président wa Cour d'appel. Yoni banti yantima bakia. Shakuna utalabarini, kuna utali hawani, ya pirizo yu hakia. Shaka mina pausade tena njo wambia. Aliswali akaufa fayeche, ya prime ministri wa harani ya president wa vini. Ahmed Abdallah akaufa fayeche. Esirkali ya ibaki. Ili savoti rididi ijehanzi. Jora katolo asistani ya serikali baki ya prime ministri wa hede ya mfunga. Amage wewe Mwenyezi Mungu hojalia hojo mrabahati hauka kuna hena wacha. Omsafara leo kuna hena wacha. Ekama ufo mojo bela kume. Ekama ufungwa mojo bela kume. Shakena mkabai. Kuna ina weche. Amongabo washindi. Gari mambia oni. Niwana machiri. Mawaziri mloi hombiro mwetowe maneno. No pango wandu ariwache wate. Midafana ulaya. Vanu nkodo isa. Vanu. Esa tongarino vanu zinde zigelegele za hengoma shari mabanuka hengoma isangionga sija eni uloma na meneme mizi nyagejodia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtikabati mzee haba na mlamuhe mjua ya ukaa yende makaulu na kawia sahaba o arau hitoa waniko mikiro wadoma ukana hayo wa parao andu wa parao gersivili haizo emana yasel hadi wa zablamboni baba nous entraîne maza et victoire tia washie ba o wasaidia mafujari wa maharinga nda ruma ukumbi rija ruma ukumbi namba kila nya pepe kale na kofu limite wa hali baga si place de la république firiza wali hadi Wanduone ya kamano ya malara kazawanu kama tauri jedigoni. Baribarawa mana nyasi wika yao gari mshukuri yao. Na ijana wika yao. Emana inu guhazizo. Maudu kama juru hawa watu wambe likadani. Kadasi na majengao wakati wahe azizao diaspora. Nedaula haki karibu. Uchawa nese fikira jama zao. Ba wakoma uringa lazimi wahujue. Habu hechitihadi. Kujapara na tebanu. Kutulala hafikira ili uwaziza wanadamu waelewe ukawanu kasiharuma bana ya halali ikayaga demandeo l'état de droit pour les amas la majenga hawasili hoturbi. Mafakane masiwa ya hatukikula Mama nisae mabafumo mijini gari chimanao Ekaona haya wajoduse mihono Wamerija toba wajena tauba Nsikio na msracha chako ujue zimalwao Nitendelwa ni manene kama Kekiribani Msada narangaliwa Wakukorina
wale wachinga wala wajinike eziheze mfuyu walitawalia zeakili ziwatawale jahazi waliremenanga ena usiku wa hashara maiti za hafula violansi zinjio wana watu washonga narisehoma vareniri wanene mayamuli isilamu tidi wazeye wanao wefa ufu ijihadi wakumoinari juheri naile masiwa isehoma vareniri tirie mizinga ewana ya mamukuni mababa ya besi siasa na mteneri mgeni nikongwa wenye masiwa mbaye zitwanze kubaria serikali ya kwanzimati haki zembi mbone sao wanatimushe mezo hajiku yentingeko sao شكرا. أدرنا أن هناك بعض إخواتي من جامعة الدول العربية نقول لكم أن دولتنا جزر القمر هناك مشكلة لأن هناك فاجر قاتل سفاح اسمه عثمان غزالي وبالأسف الشديد هناك بعض رؤساء الذين يساعدون هذا المجرم فنقول لهم كما قلنا لهم من قبل أن يبعدوا عن جزر القمر لأن جزر القمر دولة ذو استقرار والأمن والسلامة ونحب الديمقراطية والاحترام والمبادئ الإنسانية. إذن نعلم ونقرر للمملكة العربية السعودية للدولة الإمارات للمغرب وأي دولة تدخل في شؤون الداخلية لجزر القمر لأن إنهم يبعثون في جزر القمر أسلحة ليقتل الشعب القمري. كوزي وتكفو همادي نمنا نجواو دوكا إبانا ينوغي وانو شخصي قال له نورانا جمبارا دو مبياني وكانك سيواجبان أبو وانتواني وواناو وواجي ونفراتا فتوذري يا هرما إبانا ينو ولا كموري نرابي واو هو دليليو شفراتا ووحشاشي وواناو بانا ikaw lazimu jalitanganyike au kama wao wala dwana nani wala dwana nyasi shamtina zemlala wadocha wandu yindi na mtima bado shasha mtima hoda mbani leo henda yujana bahiru indabani ya wikayao lelo ngari mabiani ya ukana la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darar wal mujahidin fi sabilillah faddala Allahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin daraja abana ikayao ratebana yadi saka japaro rate yakairi rahana nyumala la muhanyu indemani ya wikayao gela sibio mchue ya uka wai kama goni mwana wikayao wajitole ya wawaji kutikombo meswe kaisi no wanya na wati pia ikayao waharume bada inu waiwana o shaka mana yasiwai hunu pari kama goni mwana wikayao kajaparo lala karibu cho uone seze fikira zaho na mdora muwano baba anu garantao na mata shonga wiyana unirengezeti ya hatu atuwa na ukakombo nigeoru matabu ya jalelo nane karitoa zali na baki shabasa gariramu wao owalozi watu ya sobako mori watile utukombela mabuku ya toka pani ya jiambe na mjeri pandeshani ya jao gabidiari toba ni kujari nini yora ntibawa ni rasobenti tafadhali manyanyasi abana شكرا أستاذي.
Marhaban, assalamu alaikum. Nanuti zambiwa toe diskuru leo hatua ya Faransa. Na lazimu wajenualio banweishwe. Ilazimu serikali ya Faransa wajwezo zinjiro Komor. Na wajua kama kwa saidi ya Komor ufisadi va voter zilio Faransa toka au mois de mai 2022. Wakomor na mabia Komor wengi usonwa wanatapara makum na minane wandorekez carte za électeurs mana Macron tombacha obulaye mois de mai 2022. En français. Stop à la répression, aux assassinats, à la terreur, aux tortures et aux détentions arbitraires aux Comores. Alors que le colonel Azali Assoumani séjournait en cache-cache avec nous en France à partir du 16 mai 2021, des actions judiciaires sont intentées auprès du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris contre le dictateur pour, je cite, enlèvement, séquestration, torture, humiliation et assassinat. Ces plaintes ont été déposées par la veuve de Al-Marhoum Hakim Bakari Dimkolo, alias Bapale, originaire de la ville de Adadaweni à Yumakele, mais sa femme est de Pomoni, et par Saïfoudine Chadouli, le lieutenant qui a été grièvement blessé aussi suite aux tortures. Il est originaire de la ville de Tomoni. Le colonel Tachfin Ahmed Abdou, directeur du COSEP, qui a la nationalité française, est aussi visé par cette plainte. Donc ils doivent savoir qu'ils ne sont pas épargnés par des poursuites judiciaires en France ou dans d'autres pays s'ils sont couverts par la justice sous les ordres de la dictature aux Comores. En effet, une campagne de terreur est instaurée aux Comores, particulièrement à l'île d'Anjouan, quelques jours avant la date fatidique du 26 mai 2021, fin officielle du mandat du dictateur Azali Assoumani. Nalawe. Il y a plusieurs exemples. Il y a Hussein Hamidi, c'est un jeune de 25 ans, originaire de Noumamilima, Yambakou, qui est actuellement à la ville de Wani en juin. Il est allé remettre à manger à un copain le 18 mai dernier. Il a été arrêté par les PIGN, ils l'ont torturé, ils l'ont donné des coups de sabon au niveau donc de l'urètre. Ici l'appareil est presque urinaire. Il est hospitalisé actuellement, il était grièvement blessé. En Hibou, une 96 personnes dont des enfants ont été arrêtés dans la région de Chisiwani en juin afin de semer la terreur dans la population. Parmi eux, il y a le jeune Salih Mohamed, le fils de Bouboucha, 21 ans, et son petit frère Raïs Mohamed, 18 ans, qui ont été arrêtés le 24 mai. Leur seul tort est d'être les enfants du prisonnier Issa Mohamed, alias Bouboucha, détenu illégalement dans le camp militaire de Mdé, dirigé, vous savez, par le capitaine Loukman Azali, fils de Gozibi. Aïbou. Les éléments du PGN envoyés sur place, ils ont été envoyés pour arrêter un résistant originaire de l'île de Tomoni. Comme ils ne l'ont pas trouvé, ils ont saccagé sa voiture et ils ont voulu donc ne pas retourner bredouille auprès de leur chef. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, est-ce que vous avez vu les enfants de Bouboucha, puisque c'est la ville originaire de Bouboucha? On les a dit, voilà, il y a Swali et il y a Raïs. Ils les ont arrêtés juste gratuitement
parce que ce sont les enfants de Boboucha. Quand on a demandé à la justice qu'est-ce qui est reproché à ces enfants, ils ont répondu c'est un dossier politique. Et Azali et ses sbires vont nous dire que la justice est indépendante. Comment la justice peut être indépendante alors que pour des personnes arrêtées illégalement, eux-mêmes, les magistrats, ils disent qu'on ne peut pas toucher à ce dossier, on ne peut pas libérer à ces jeunes, parce que du moment qu'ils sont des enfants de Boboucha, c'est un dossier politique. Donc tout est permis pour arrêter, frapper, torturer, humilier les personnes qui portent les noms de Sambi, qui portent le nom de Salami, qui portent le nom de Agua, qui portent le nom de Mohamed Mana, qui portent le nom de Saleh. Voilà, Boboucha. Donc ça, c'est vraiment le droit qui est permis à tous les gendarmes de frapper, de torturer, d'arrêter ces personnes. Aïbou! Aïbou! Par la suite, Ramzi Ahmed, c'est un agent de douane, sans histoire, qui a été arrêté le 25 mai, en fin de journée, suite à une dispute avec ces jeunes. Vous savez, le jeune à qui il discutait avec, il lui a dit, vous allez voir, tu vas voir, tu ne vas pas dormir chez toi. Il est allé voir le fameux PIGN en disant que Ramzi, il a des armes chez lui. Raison suffisante pour l'arrêter, le tabasser dans la voiture, l'amener à Chitsangani dans sa maison familiale, faire une perquisition, ils n'ont rien trouvé, mais il a passé la nuit en prison. À Ibou, à Moroni, la capitale, il y a Ahmed Abdallah Salim, alias Ahmed Hydrocarbures, ex-directeur des hydrocarbures. Il était même conseiller du dictateur, donc Azali Assoumani. C'est un responsable du parti Joie. Il a été arrêté le 26 même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a entendu qu'il y a 36 personnes qui ont été arrêtées dans la région de Bambao. Il a des amis, il est allé rendre visite à la famille pour avoir des nouvelles à ceux qui ont été arrêtés. C'était une raison suffisante pour l'arrêter. En plus de ça, ils ont profité de l'occasion que son grand frère fait partie des éléments de la résistance en France. C'est suffisant pour l'arrêter et il a passé quelques jours à la gendarmerie. Alhamdoulilah, il a été libéré, je crois, aujourd'hui, mais c'était une détention illégale. Aïbou. Enfin, une autre personne qui s'appelle Moustapha, originaire de la ville de Domoni, mais qui habite dans le quartier de Mjihari à Moutsamoutou, a été arrêté le 26 mai suite à sa dénonciation comme opposant par un dénommé Bakri. Ce dénommé Bakri n'est autre personne qu'un dealer. Il vend évidemment de la drogue, il vend de l'alcool et en même temps il pratique l'homosexualité. Bon, ça c'est pas un tort, mais enfin, si c'est un vice pour la religion musulmane, elle se considère comme un cheikh. Mais on a vu que c'était un mouchard corrompu qui est aussi utilisé pour insulter les résistants qui sont à la diaspora. Aïbou, nous rendons hommage aux vaillants courageux patriotes de Mkazi qui ont organisé un meeting de l'opposition. Ils ont rejoint les villes de la résistance, à l'instar de Mbeni, à l'instar de Ntouchini, à l'instar de Mitsamiouli, à l'instar de Salami, à l'instar de Mouné, de Fumuni et des autres que j'ai oubliés. Ils iconisent Somahan. Non seulement ils ont fait des inscriptions sur les routes et des banderoles avec l'inscription Azali Nalawe. Azali doit partir. Mais ils ont veillé à ce que personne ne vienne enlever ces inscriptions. Avec leur détermination, ils étaient pris en découvre avec les forces de la répression s'ils étaient venus réprimer la manifestation des opposants. C'est vraiment le début de la résistance et la fin de la dictature. Je rends aussi, les actes de résistance ont commencé partout, particulièrement à l'île d'Anjouan. Vous avez appris qu'à Moutsamoutou,
il y a un gendarme, un paysan qui avait agressé les jeunes de Sangani. On lui a donné un coup de machette sur la main. Les gens, les partisans de Mchiari, ils ont attaqué aussi un gendarme qui avait sorti son arme pour menacer une personne agent. C'est un acte de résistance. Il y a une voiture d'une COSEP qui a été brûlée à l'aéroport de Ouani hier soir. C'est un acte de résistance. Donc nous appelons la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et autres organisations internationales de dénoncer les assassinats et les violations flagrantes des droits de l'homme, de garantir la libre expression et mettre fin à la répression politique aux Comores, de diligenter des investigations indépendantes et partiales en cas de violation des droits de l'homme et de traduire en justice les responsables des arrestations et des détentions arbitraires, les tortures, assassinats, morts suspects, mauvais traitements vers les opposants politiques, les journalistes et les activistes et la société civile. Voilà donc en particulier sous le chef dictateur Assoumani Azali, Baka. Assalamu alaikum. Shukran. Kwasi watukufu wabishiha kalima la kamhibugani ya lazimu sonti pia hileshele manama barufu ikauna zimu naona owana nyasi mtukaushia litaganye eletengwe hasotande wana mshatu jamila ikayao uhamele tengwe litaganye nonono wangodo wanoka 11cc latino miswa ifilma ukaraba baka daula ya haki haizo amna jozo kalimati mamuimu eni atuilishiano ya lishia ya uka Emaraisi wakawa wote wakaulewa wote wakuwa wote ni wandu mjuwao ka riuliliwa haina usikunga riuliliwao garifungi wao wanatu watola muhazini haina mtate mweza irundi kutoshele mana heuka eni bulie mana ya rohe wanze edea nogwa ja emana ola marehemu faina au nimreti embabe ene adime au yabakoda honi yateda kula shaitwa okrimu wanga muwana omojiri haina kati nafiki ya ishia ya maukanashe mandambani ndive oende vyamba ndive abatimika mtina mufti au fundi umabiereza kweli yesingu hamba ukana faman yatada alaikum fa'tadu bimithli ma tada alaikum otomfanya yuwadu ina mfanyi hamaduo siku yatu mtukufu Muhammad Shafiu bin Sharafa hamabiani bali yokana ekashida utongeze amani ibaki Komori mizinga basile jodila wali mabiani yokana harudi hamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inusoma Qur'ani utotwe aya inaomba ukana falawla daf'u Allahi an-nas ba'dahum li ba'd lafsadat al-ard ekatida bya kama wanadamu wadafiyo basi ardhi totoka ile kwani baadhi ya watu basi wangamiza nchi indamani ya wika yao rieleza ifaria ja Nuh alayhi salam wa yawabi yakana wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum jalu asabi'ahum fi adhanihim aina katina mabiyani kana na yatoma dini kana zao zeri kana zao kadini ala aina kutumbia ya mabokole yaliyoje mbona yaka kama yasi amenda na wasili ndio kama mtayaye kama mtajini
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi watukufu masujaa hekomor wajamalifu waheni konti ya daula haki wakamilifu madhamana ikao mwatende arum konti unu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwezi ngamfikiri ukayari wasuli daraja ya hifadhi ya mwiso hena mlaikawa haina mwanadamu tipia na shida amini ukaya wambaba hanura wasuli kabati za mdodoni boni entinge heyao haungesi yao zero kabili abangeri tuanzari mwambiani ukaya le 26 ya juzi saibiri le 26 haina mtima harumasi ya ene wa ukaya emasi wajana ya kaukenda antakadhalika leo au kaze ndabo zikajuzi zendabo zikajana sheketi leo umasilamu abangabo leo rikanzari mwambiani ukaya azali wambaba hanu ya liyo ngamjua ukaya kaja kanti harumaizi azali kati harumaizi azali nge haruma mtapalo ya utaha yangamize yenti azali nge haruma mtapalo ya utaha ngamagi sise azali nge haruma mtapalo ya wadisirisha kwa mori haruma mbabanu Rwanda wa wasuli kwezi watukufu kamsijondo ndondo kajuze Mfaransa hende hata harejai Rwanda hafanyale kulun hamade namna kufanya hakaenda atahesama ya he miliari na miliari ikao hayangamiza armenti ya Rwanda. Osikuwa leo azadi hantiwa ili alifanya ja Rwanda na singa sitayari entike ja Rwanda shahina utobaki ya baki manadamu amangezo minaka hanzani mwambieni ukaya na mweleo Komoro kwa baba hanu President Sambi ya hantiwa waletia zali au kaazali katine autorite ya ushinda ya hanti President Sambi harumwe pirizwa ila muda wa maamiraru shatikanzani mweniseni ukaya walade Mfaransa walade Arabi Sauditi roa mwambia ukaya mhanti yabo eka kuja mhanti yabo haro habo amugojo Rwanda wenae abo leo azali katibo juu hauka katina ezi katina zifanya gutsaho ezi alafu yataho ezi hadi waza ukaya leo ombaba mikaude alio mwametsambi hujo na weroho dainae yodenia ikao azali haimetebala kwezi watukufu rikanza rimwambia ukaya ni wandu ikao ro mjuweu ni wandu ikao ndo harumwe daula haki mueseye mwaneneze juhudi za hatu neze mali za hatu wa wakati wa hatu zanogozi ngaziwa mkaushiani hauke baraka Mwenyezi Mungu haina mzima harumasi ulo harumwe daula haki ya mbonge dasi na imuri zinio kujodongana usiku na inazali hoenda kaburini insha Allah baingenge ulaba baingenge plastic na tabli amangezo na kanzani mwambieni wa Komoro rokaya wakati uja na risihane mkono kwa mkono baazali katibeti salama ngele kuku ake mwanadamu tudoana mshanani utudwa ulana utudwa ukanti uyatoto manairwae habaha kajajo kazo mana yanti yawaneo roukaya nari aminilane rireshe itwa hutima rijwabo renao batike mhu batike mtiti waukaya rirujane ombabanu ikaudera wasumba ngasi hamauzi utima ikawa ufungwa utilwa nivo ramhura mtiti rarimanzao raritomanza rawo warirumiao riwarambuao shanartojinwa jamaji wakati tinaba wakati tinaba na ukana ushina warifanya rongo nyezi mgunguriono za juhudi za hatu nenia ya hatu ya ukangarita hao riauni ya ardhi ya hatu hebaraka mguna mtuma Mungu ni haki ya Mwenyezi Mungu azali hamuda mfubi kato kombo enti ya hatu mtike na shuhudi amagezo na kanza ni mwambieni do ukaya ni wana majurnalisti
ikaunga mabweze ndrabo ukaya weikagenda opposition kwaja sisa opposition kaja heza azali katutsa havoti azali kurengo habunduki reka rende reka karikenda yaisha shona bunduki katsulo ya sharia abangomba bamikawe na wasu romikani twama ya ukaya azali kujo savant bala kati bala ngele kuku abange wasikanza mwambie ulukaya o andu wajweu na rike hautima ba azali lazima rike batima azali ya somonti haina zambarambe haina zaurende sho wakati unu efaki ndio tima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Shukran. Lelo oadu wastehi wenjira wazungura warabu wakona wa utabanu watao uzisa what happened is ajirihidi one to we say that my county Comoros Island there is someone, his name is Azali Asumani. This is the criminal and color. So we are here to tell the whole country to stop to help these criminals. الكل يسأل لماذا شعب جزر القمر موجودين في كل يوم الأحد، فنقول لهم أن دولتنا هناك مجرم اسمه عثمان غزال الذي يقتل إخواننا ويسرق أموالنا ويسجن إخواننا. فمن أجل ذلك نقول لأي دولة أنه يجب أن يقف مساعدتهم لهذا المجرم. كذي وتكفوا ونسيا كلمة مهمة ندوكا ngari wanaomba inu ramali ramvura wakati haina mdu yatateleze imamu yauoneha omsirini yauoneha harumaera gawando chamba tende uliswalizea watu ya risalize nako omsirini yake harumaze sofi ili utawa fitna ili utawa balbala ekati niso yabo ngamdidara uyo nasibo niso uwase ulo na mizinga ngejuze uto na mizinga na mkerabi etanga mo proposition ileje yabo mnezinga yarambia fa'fu anhum wastaghfir lahum washawiruhum fil amr harudi yarambia wa amruhum shura bainahum ngabelezo haina parti sana itaha etamana hao wala la wasiwa wa bento wade wanichane daula haki ngabo wataru parti ban changara zao likana daula ya uadilifu na amani na uhitarumo binadamu haizo fazi yone tambihi ya mwisho alimwambia ni ukana eulana manadamu mwema ebana indukari wanaohafikira na amani na mvuna wakati eulana manadamu wanokana embu wengi toshida balele gari nini ya wafikishe bala endogo sisi litahaya mado kartuta hamdula na luha hamdula na ustarabu hamdula na chau garazombi ya riyadi minere fujari nini ile tiyatu tartibu haina utakafikiri mdu yele talabu ya mado ya daula haki shamba tena rabia ila mdula na doktora na mdula na chau na wakaniso iho basi gara za mdula na strategie ibezeri wa suidiba de machine pe na waitacha bidii pe muda mle shada kuweka yao wakafetizi kina zigzag ututoke kama oringi obade muda zoene ya matu haujotoa na wasali zebala ai wote mko kwa msiri ni rat shambi ya tokana ili ibada kala simio yache watuna metale ukiswalize yabo ili watujotaba kia fiti na baza ni kutokuwa zetu Muhammad Elusa de Kawanazali de magari ala ne makatikati bade kutopashia magari ya boulanger kama mzungulio watu chomba ndio nikatele ile ya mwana balao dada wewe isitoka bade katiraisi au kala isi ekano pashame gari ya mikate na upashamento na viti chayo pasha magari amtoka wa kuoshi ulo jampazi ya bayano kunyatwa sinda na mafumo kwa marugoni aizo watukufu ngalimambia wao ni ukawa ni makati yanu watu watukufu mawatania watu wazijisao na watu wao zilisao zitawa wabanari dola muharidotu wa Mwenyezi Mungu kwamba kuli bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu wa makamio asali na zofurahi haukayo dhuluma ya naomba ibada tumati ni watu mdungo nikiwa sema jana maidimo dele paraki na mabiaba kibotuokrati kwa jambo la pisa walimwambia ni ukana badu ekamdu hajibi wana dhalimi yafe kwamba Allahumma intaqim min adh-dhalimun wasila mdungo wisoma kwamba dabbir lana wa dammir lana kuna danganya maadui watu ekari wao ukanguna kama misiazani na wasaidia wazali na wabulira hiyo kama tino kwa kusababisha hizo makati yanu alichopara mara yasi ikayao ye omtitere na waona udina na bezu na
lero emana yasi abdu amata kama bakati watane kama mtofurahi simambia ni ukawa kutoka ureka bali hiyo zidi wangu hawasili na السيد محمد بروان وقاسم عزيز لا إمانا ما إلى عريف محمد بروان عبد الله فيكم راتب بيا وانا شهر توجه سفايا وكمان سبانتنا وهبان بكار يسار مكبوا شاوليه hawasili ngamjomnika zetu manasiru ili watu yakana banu kasema polivala ekari umbali undensi atukatoi unda mbatudo mbakana bantiza na paka mtoka president au paka mtoka ministry na mdiwa za tabiri hiyo bangara zao wangu wanaona volonté wala president haturanga mpaka hatunga yoje na mdame kekare ni haurudi asisi ya hatungi yoje ni mwabuhe matsumo na ona mreleze si wajingarede webabi wala wali dhulumu juzi na jana kwa jakina ya wajawari pimezi waritungi ashari ya shitoka uwarusu warirubeda hadi shahari ziriti zambe bahondo wadonezi zangwana ziri mumbe kamsuri kolonize shahari ziriti zambe bahondo wadonezi zangwana ziri mumbe kamsuri kolonize Tikena urali Tikena urali Maraya Katilurali Subhanallah Nana Kuwahi Tione ya munani Kitirie bunuki Nalihi meridai Zatu haki Nalua nekihani Matuka ufana wame Yaya wabaki Waya shiharu mamani Kosi mawatwani wahe Komor kabati namna osikwale unu yatoka bajiri nongozi shinde hata zirisierti waswili vanu rahajara unana matohamato osikwale unu aizo mawatwani wa Komor dotu wakaese mbana bali na bali kao msidalia risidalia ngarendao noona zetomaya zahazu au kaya soti pia rijokaya ya mwezi 20 na rajaru yaho mwezi wame mwasi usiri na mengomili na mweja yeyesi yahele katili ku yeyesi yahele jasusi ku yeyesi yahe mwiti wa siasa mwiti wa yesi ikazakifu haruma usiku yavotewa mwahasi usiri na mengoshenda na kume na rajab 2016 yabona ngwa basa yemduo nge haruma situation irrégulière basi dosubutira beukaya hasubuti abakufanya hutuba basi ya hutuba hiyo tijinwali saukawa nama wahe kolektifu ya pali wabakari nedena yangalie basi tikazamiwa ni nione bandongo harme hutuba hiyo ya choduka nti hata nja Paris titundu tena ni ishiria kema chishu yangu kajafa njauna bandongo tiunduka azali kutofanya azali yani kandu ya nrabo na mharuma wa nrabo ujoka ukasi wa mharuma walingana naye wa mharuma wa nrabo Okamdu hamadola mharuma tokaza timharuma wa milana tiaukaya kaiji timharuma wa kisiasa aukaika tuifanya timharuma wa kibinadamu wakeka jubinadamu kwa johabanaza saya wa mharuma chomkaza mruala mharuma wa ndabo wa kijasusi hamadae
haizo ngarma yao ndo yaelewe ukaya yatido kufanya zibutala adwande fanya black haukaze black ya zahe sihisa katina black ya ukaharige na mharuma eudau ikatina zenda bofanyao haruma hutuba kamili katashida ene sambano nzima yafanya bwa Komori hende ngonzo arangese njia zafanyiwa na zesi za birambeze za hahe hende ngonzo nese komoje utio woha hende kati madongo ikao hafanya shangozo arangese wanyenya watende wafanya bezo za hahe hazulu wai hazulu linukambe la kupampaka gambe la kisiasa gambe la akiba achunohu kwezi wa Komori inuhutu waka ujaeneza kakarati magongo nzima ya shida ya fanya hutuba ya hala neka ono haya ukakumeza ya kajakita himalu baba Fritz ona wa uroho ona wakida utishuli hae yenzine dawa kechida utishuli hae asubuti habata hae ukaya haribu ya fanya Twitter wewe hata kutina fasiri tuwe rien kabaki Twitter haukakuta wakubwa kufanya wagongo eya hundai asubuhi kama karike na mahamili eni na uyeke hata hivi kama kura na basi ya masiakiri kakapotea basi shamoto nino kakachuchu wosi kura mnika ese mamlaka zida asubuhi kama karike na mahamili ya Yesu chakatina zohamba ahisa ndabo na mbraisa ndabo kusakanti tafadhali uende opirisho iho ndio klasi yangu ya katini ya uko sumani Karuambiao ukaya wakati wao uhisa zitiuzao zihisa kwa Komori wahisa wahurangua achinohu maya wakomori wasawarabu wakakutina mwafanyao haizo afanya hutuba ikaw kamataka na kompleme ya koti eka mtimu hapo mwanamshi akatamleme koti achuonelea haya haziyale koti argule mwakutina mwamuhindi haya isa mchini yeti hatu na leo nono ukaisa inamuwa yemduoi manifestasyon sa kuzifanyishia ya mwezi nambamini na Rajabu Wakomori kwa chakiri hasise majeshi kao kartoa usambabani wazijue wamba ukaya karinaure mamru mzinga wamwambi yoka karinaudi isa mzinga karinaure mamkomori mzinga haiso karadeule jeshi wadungie sendongoza hao warenge mizinga wachurumia juzi wamrumilie yeye yabona mwikause mwirumilie le katiri au kaumati tikatiri wa umati wa ndo tatahalu wa ndo wanyanyanyi wa ndo wamnikani levao rabira mnikani mizinga umachurumia juzi na mrumilie yonde za timu wa ucheshi au kajeshi wa mufaidishonzi bujafi Komori chati huja ya jafi katiri hama azali gaza ndo bawatwani wa diaspora yenkodo inu ya hanyu yenkodo inu kamjairanti mwizingara ya diaspora ikausaidia gesaidia yao shairi yenesa ukaye kisiasa ba unafumvuku warengao wanasho hangu watata hangu ikawa semba na zinu mzirenge mrantie malaho ya hanyu mrantie miya malahad mrantie zema kwa soso tipi haujafi enti garambao banu ndondo ukaya yese sacrifice hizo mazifanya kazi inaenda bure ese sacrifice mazifanya hizo kazi lelao enti hatu ngezi nika mfano wa enti hatu hena wakati rjo tusema tori mwangaliani do mwambiani ukaze to mazahanyu kari na usidiwaza na singarto zifanya wazima dasinanyi mwanamshe Mkomori we mwanamshe watwani mwanamshe kao ya ujue hake malelio akawa mwanamshe wa haulesi bujuo kale wa wanambo haruma hatwari bujuo kaya kabatima maesha Komori bujuo kaya ntikachwenda usoni azalingu ituyo shonga embrumshahe ikawa karjusi saule suala ka awo imtate ya zaya habari haja habanda ya klishi hunu habanda ya banu neti atungianga miao emtate huo eka na imani eka na roho eka jimana garizamba udodondo ukaya efamia azali waliharumasi habari zino katongo jo huja nango jo hukumlo basi emrumshe wazali na chodonondo ukautinyu hacho kaucha bandaye kana kaucha bandaye hunu na nusu ya wana wahae haukale komio ladiso sasaniwa ne mahala rawasingara paka wasoroti haizo kwezi watukufu wa Komori na mtafadhali mwele wake bwana raibalia inu hatabanu randiso na yenti ya nyongoha randiso na wamwanje mahala ulio
Randisona zetwama Randisona zendrazi zetanganya sha amjumabiani minja poro jabani natoa dati nja poro jabani nabaka usiku kadha au kaka mjoke dati waloniyo danyi wa Komori danyi demlone dati usiku mjo msabonti ya dati hiyo kabuichuo na ya sa juo kamsa umroshea na umroshea hanyu ndo kayarisi harmezenzia riwene seka mruwa tsindaye ngela simorihenti mruwa kweli ujo shinda ya ridele kwezi watukufu tioma ujabani shaje jujore tsile tengwelinu rani jabani na hutu mbabi na rongo wambabi na inesa ukaya zemfu ngasinizo mpaka hasi hiyo boti na hizo mpaka jaulaya abongwe na mwele nondo majeshi na wandu wasaye kambo harwe yesinu wajue adi wa hatu wa henti kwa yoparo azadi amjodi kao mdongo unu emwana makaga mumjuao akusudia ndenge mbavi de kaululinu emwana wa Abdou Hamada ya jene sema unyahe uhusiana ya mobilisation ne namna zendo wakola simuzende haruma ya majeshi nana wandu wasaye walo harumwe tiatu hata yabo mpaka wassalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamjori Sami au kailera inu indelera rakaiziwa rizie ya manifestation ya hatu rinikiwa rikebanu 14h hata 17h30 ya wele raija shama de namne kao emanama animateur handukuru harimare bangwenidu gamjebe hai mada kao hamota swari haifumu wa hosoni manyu na ujandalia namna yokarjere jeho makazini hatu doka handani gamjotendeza nambiye ye chef des armées ikawa hapa anga wandu ikawao kwa parao hata nsuju wa ohamba indini kwa virao wesi chini ze wandu ikawa ndeze tetiza hemba na hii wandu ikawa kwa jihuda ohama wandu ndaso harimemba na hii basi wajini katina li parao Lubna Yazidi wandu ikawa kusichinie matina ya hatu gutowa mafotomai gutowa dogombi gurisifunai wandu ikaunga harimwe mbwana inu garifikiro balanga sina harimwe mbwana garanzwa ribesha wandu wa message niwambie ukaya ze shaji mwafanya na nyina Yusufa Jihadi emikataba mafunga ndani na azali ikawa ndo uonda ulothamana waze institution za Komori wakati la rala huja Ratile levansisi katito amana Awarati mfanya mikataba Mnikiwa mapesa Mjamdori sijine matina ya hatu Mdoto wazi wajizi hatu mwezi sisaru mwerezo sosio Gari mwembaoni ukari sari mdambuwani Gari mjuoni Abonga yehidambi mjifanyia Ya wariba wa uso Hamade made Dehale mwana mama chafu ya zamba Ndanyi Nelejeshi kao harausi saze bundu kibonti Gari johum kasani mbaba hanu Obanu johum parisani Danyinele jeshi kawazi gara ukahifo wado uwa wa Komori Yabonga nyahamandao Wakatiri jo wa parisa karnova uwenga mzima Ababanyo wakatiri jo kawarosha gari johum roshani karnova uwenga mzima Danyina mjoze ukangari mdamu waoni Gari kaunda sina nyohari mwezi wanzazinu Gari kaunda sina nyohari mweze mabunjilio Gari kaunda sina nyohari mweze manifestasyon Gari kaunda sina nyohari mweze marshi Gari mdamu waoni Shangara nzwari mwambie ni bowa Komori kawa mdi wa uruba uwo Ganyama siwani, ganyi hunu Faransa, ganyi wana Afrik Ukangari njone matina ya hanyu Nabo mwisa mdende hamangoni mwe majeshi Ikaungwa tohozere hoza howana hatu Gari mwambie ni majeshi kao Usiku wa juzi Mrege shoba hapandwa mwana Mtuliliando Mwambie ukayabu asali asumani karna huwa Mkomorenga mzima na mashelebo Komori babaka mzima Zomana wakijeshi Baso wakati ya renge karari ya rongoza le jeshi Ya wambe ukakaritiwa ujautire Ukasi wa Komori Na walu wa Komori hamandasi Basebwa na uo hakada zomana mkuu Hatoolo harimwe zomana hiyo Varengwa mdumdo china hano mewesa iyo Ya jate ndele jeshi leto wa roho Basile jeshi wansi pia wambeza ukekande namna inu Na ribo haze zomana sonsi pia Ukakariti tayari riwenga mzima Wamba garjorumia kliboshe Garjorumia zebatrak Basile jeshi wa si moroni Kwa jauna hata Mkomorienga mzima moroni Wajiuzisa Ehengeri balabu nikiusa moroni Yejoka wando hindi Nijoka marindi kwindi Anirjona haya Abongara zori mabiadi ukanyiwa na ume wa Komori
nyi majeshi wa kweli wa Komoro, nyi wanadamu ikaunga mwanzo ya Komoro, awena mna maoneso kanyinda siba tusinda nyi, nangari aminio kama udu, rijo utsuba yabo, na sina wadu ikaunga one force ya ukause ya Komoro. Gari jua ukanga mjori milia. Hizo maonesa level 6. Shangara nzori mbahabie kwa Asumani Azali. Asumani Azali gazo uchueza ho karantina mfumu, dantina de level 5. Mais, 23h59, kutito amana waze institution za Komoro. Yusufa Jihadi, gawezo amana hele jeshi la Komoro. Shanga waza Uvira. Hoka iladhibu wakati nuko hamane zila za jiri. Yedho amana ya rohera isi ya kayabo. Iladhimu urenge karari kijeshi. Urenge zo amana. Uparema zo amana wa sirkali. Uparema zo amana wa daula. Wambeza hokati satirenge zo amana. Atake chef des armées. Giladhimu rambe namna ya wendeze Komori ya mau. Kuja zifanyi. Yabo ngari wambia weza hokaya. Ili wakati rijo wasuli yabo. Ngari sankidio. Basi Yusufa Jihadi ngojo la ladongo. Dawenele jeshi ka upanga mtoweze roho. Ganzo udoja arume wa Yusufa Jihadi. Gojoji waufe. Haweka rupari sangarjwa hukaza bahanu. Hawakatika hurenge desize hukaza wa Komori bahanu. Isora mbao ilatina la makalima. Yadingo habo harimwezi wanzazinu. Zebalwane zine hawa zeroha. Isora mbao hizo nongoze sasa tulilia. Hokama makama zopte plito weze roho. Basawa tulichandalia. Ekari sarikabiliana nanyi. Gari aminio. Nangari aminio ukaya insha Allah. Nyine mjaula la dongo. Shanga wa majeshi waje ukana mwa wabakia. De majeshi walekezo ukakabati mkomori ya bidi ya Ulaya. Kabati mkomori ya bidi ya tulme haki ya hai. Kabati mkomori ya ladhimu ya rindo habayeti mkomori. Wangu waje ukamna mo haukauda wa kumarukaya. Komor ilatia wa Komoro ontipia. Gabo ya peijeni. Ngari mwambia oneza hukaya. Hena mneka mkubali mdenge drogo. Hena mneka mkubali mdenge vino. Hena mneka mkubali mdenge miruhura. No mdo adhibo wana wahema siwa. Mdo adhibo wa Komoro. Ngari mwambia oneza hukanga mjue hundo harimwele kanga. Nakari na uvenya. Nakari na usamihi. Nakari na ujusema toranga leo ukala de mwana wa mdo homa. Haula de mwana wa mkaribu. Haula de mwana wa mzuhali. Yedi ambiwa ipata ngojo liwa yesa hiyo. Yawe makabudi jana. Ya kama ili maudunga joka amane. Maudunga joka kume. Hoka hizo mwapata na ichana. Gamdo uliwa zona imau. Nakari aminio kamiyezi Mungu kujori mkeso wabu. Wakomoro. Ngari mwambia oneza hokaya. Gawa gendarmeria toifa utimizi. Gendarmeria toifa garjo kamkatizi kundizili. Gawa ikunika uwa saidia ole ofutariun. Wa saidia ole jamvilin. Garjo kangawa gendarmeria kao. Wesawani sobu hematu. Gendarmerie mabu hematu awa nyiwa Komori hamandasi. Nyiwa Komori hamandasi rilo Marseille, rilo Paris, rilo Nio, rilo Senegal. O wakati rijo wasuli garjo kanda sinanyi. O wanadamu waori wawe haba pale. Na karina uvenya. Karina uvenya hoka kwa tuvenya. Awaranzi watu uvenya karina uvenya. Ekanga fikiro garjo hamba banusi wa Komoro. Njomba mnyiwa Komori hamandasi. Masiranzi kamja zamba. Ekari sari wasuli yabo. Eka kononde. Eka igongo. Eka bunduki. Gari mdamu wawadi. Basenu ujo biro harimwenzi ya hiyo. Awe sala la dongo. Hokaba pale halala dongo. Hauka wadunga pale wabala la dongo. Basi Asumani Azali. Uranchile jidi. Bahamba unu wakati wa deklare geri. Basi udeklare geri. Na wene wa Komoro. Na wa Komoro wa plifore hana we. Na gari aminio kango jola la dongo. Wa Komoro. Yelere hadui sahicha. Yelere hadui sahicha. Gamdejezo za mikozinu. Hakanga mjua ukaya. Haina mfumo gamdego tihundaru. Gamdego ya mfumo tano. Gamdego ya hoa. Gamdego ya juma. Awale jilisa lagamia. Yawe forso ya urongo wa isele mewa. Integrezi ze banama Faharidini. Yaje hatimishe ya manifestation. Hawe manama baruani. Haukage milioni ninafu mbabi. Ya mgabo hata mpaka dawo. Mnyezi nguche jele fumbili jao. Ripala sana banu hajwari fete. Ukali la jindubi. Dili kazaba hanu mpaka daula ya haki. Mpaka daula ya haki. Mpaka daula ya haki inshallah. Marhaba. Markaza ukife manifestation kwa. Nadi ukombozi pia.
constitution ipangao ezevoti ngomlahoni ya ukangwa endao watahe sali wajewa reseze voti rikena imamu waheda ula haki harina mjua ya ukana rantiro 26 azali kati raisi watukanto mwelewanu watoshawiri jitereze mru uchenda ya ndare kafuditi watotuka hanta kegabo demokrasi aina mdugu toka zaya hae shabar joka utunda eu joka mafakadobi ala kuli hadi garjomna jaini ili utaha lazimu yaje yatende edaula haki ekari uranane edaula haki wakati wajojera isibanu shabatito jua waina mdaida ngaizo yatao shautoka huenda uongongo ya matwalib ese demandi nizowika yao eti asparado wajuka uzanta aweke eni woka yao raka jatoa ya uvoti ne karte elazimu hiyo yatengeleo wanweka yao duwana na zerwa hizo wa shukran manifestation yatu ya jana na 14 yesaya katakifu vanu karomba Mwenyezi Mungu dimanche prochain sejerna hane vanu kakaranguza mbele kumbia mkakalo kuvanu kabila mnaji na mbele kufanya vanu maraba meja sasa kwa ni maraba nyondo makabara kwa kadia na mpataje mte wenu hawinchi ndio mwa foundation ya nyinyi baye yesheni hanyinu ilusheni kwaina zote katika hiyo abdudu wa mbazo ungabona mapone pajani maraba meja sasa